Ito mag-update tayo, siyempre Team Ubra. Siyempre present, Boss MJ. At isang Boss MJ. Boss Elias, Boss Ronaldo. Si Boss Chi, andito si Boss Chi. Ayan po si Boss Chi. Boss Franco, andyan si Boss Franco. Unahin natin, Boss MJ. Good morning. Unahin natin yung malalakas. Malalakas. Malalakas na yellow face, oh. Deck yellow face. Oh, deck yellow face, tsaka split ino pa? Yung hen. Oh, hen po yan, ha? Pastel, split opa, split ino. Yellow face pastel, split ino, split opa, yung kak po yan. DNA ka kaya. Oy, DNA kak na pala yan. 18K. O, 18K po yan, per na. Ibawas pa yan. And may bawas pa yung 18K. O, yellow face mga ka-birdie, ayan, no? Message lang. Kung may mga tanong pa kayo. Tawag-tawag, pwedeng message. O, dalawang pares ng Crimino Opaline. Yung kapila, medyo bata pa. Yan. Mga format. Ito, matured na lang. 11 months. Ay, pwede na to dahil 11 months na. 6K lang kada pare. O, kada pares po dyan ay 6K. Ayan, ha? O, green perso. 1K lang yan. Uy, grabe, 1K lang pala to. Bali, 500 lang ang isa. Next. Green Opa Ewing. Green Opaline, Ewing. 900 lang, ha? Uy, nagugutuhan pa. Pair na to. Oh, ayun, oh. Ruben niya. Ay, proven pair na pala to. Ito pare, ito bagay sa'yo, boss. Next natin ito. Green Opa Split YF. Green Opaline, split sa yellow face. Saka yellow face na Opaline. Possible dyan sila pareha. Possible dan follow. Parehas po sila mga ka-birdie. Sure gender na yan. O, kakedihin, sure gender. 10K na lang. Last price. 10K? Uy. Aqua. B1. Back to back Aqua Opa B1. Possible dyan. Possible done. 5K. 5K. Ayan na, oh. Green Opa possible na. Uy, possible red factor na. Green Opaline. Possible tail. Possible fail pa. Ito, possible RF, possible tail, possible dilute. Yung green Opa line. Green Opa, possible RF, possible fail palo. Possible dilute. Possible dilute. Tapos green tail, possible tail. Ay, possible RF. Green fail, possible red factor. Ang pares na to, 4K. 4K pair. Dito, 2K. 2K na lang yan. Ito, And walang kapares. Latino Opa line. Lutino Opaline. Ang patong natin yung mga Latino Opa line. O yan, ang daming Lutino Opaline, ha? O, 1, 2, 3, 4, 5 pairs. 5 pair. O, mga Lutino Opaline, 5 pair yung available. Ayan. Ito, maganda, mapupula. O, yan naman pula. Itong dalawang to. Yan, no? Gusto ka doon? Yan. Ito pa, oh. Magkano pair? 4K ang pair dito, sa mapupula. Sa mapula natin, anong tatlo na pair na yan? 4K. Dito, 3.5. Ito naman po, yung dalawang pair ay 3.5 dahil medyo mapusyon na onte lang. O, meron ditong normal na Lutino. 1.4 lang kada pair. 1.4 pair. Ito pa isa. Normal Lutino, 1.4 lang pair na. Yellow bull pa, tsaka yellow bull. 1.3 lang yun. O, 1.3 lang to pair na. O, back to back yellow face, split opa yung kak. Wala ka ba Red Bull? Possible. Possible din. Possible ino pa parehas mga ka-birdie. Pagkano? 12K na lang. 12K na lang. 14K talaga yan. Pero Oy, 14K pala tapos naging 12K na lang. kasi sila tumawad na yan, 12K sagad na yan. O, sagad na yung 12K mga ka-birdie, ah. Back to back yellow face. Rimino Opa. Crimino Opaline. And tapos Hen. Green Opa Ewing yellow face. Green Opa Ewing yellow face. Ang pair na yan, 10K na lang. 10K pair na. Possible ina yung yellow. Yung yellow face po ay possible ino, ha, mga ka-birdie. Rimino Opa. Green Opa, split ino, tsaka Lutino Opaline. 2.5. 2.5 pair.
Project Lutino Opa, siyempre. Cocktail. 1K ang isa. 1K lang ang isa rito. Pili lang, merong isang pearl dyan, no? Ito po, Baji. 1K? 1K ang pare. 1K pair na 500 isa. Yan na. Ayan o, para makita nyo. Doon ka doon. Ay, dalawa, tatlo. Ayan. Uy, meron din Pablo Bayo, ang ganda. Di ba yung B2 yan. Aqua yan? Aqua B2 Bayo. Ito naman B1. B1. Possible. Stick dye. Split tan pa yung B1. Pati B2. Tsaka yung B2. Eh, pwede pala yan pagparisin. 3K ang isa. 3K isa. Uy, ang ganda ng Bayo ha. Yung kasama ng apat, possible yellow face. Mga possible yellow face. 1.5 lang agad. 1.5 pair. Ito mga possible yellow face yan. Ayan. Apat na pirasong possible yellow face. Ang ganda naman tong B2 Bayo. Oo, ganda yan. Quality. Quality Bayo. Quality dato puti. Ito, Lutino ko pala eh, meron pa rin. Lutino Opa. 2K. 2K. Tapos, may yellow face dito isa ito, 6K. Yellow face 6K. Yan oh. Hen. Hen po yan. Walang kapares. Tapos may tatlong na green opa, split yellow face. Green Opa line. Split yellow face. Tatlo available. 3K ang isa. 3K ang isa. Meron namang green, split opa, split yellow face. Green Opa split yellow face. Ay, green. Green Fisher. Green t-shirt pala, split opa, split yellow face. Split Opa split yellow face. Nagtatago. Ayan oh. Okay, 2.5 na lang yan. 2.5 na lang yon. White Bull. Yung white bulls natin, 1K dalawa. 1K dalawa na White Bull. Opa. Opa line pa. Yun po yung update natin kay Boss MJ ngayong Sunday. Tawagan lang yung kanyang cellphone number. 0936692244. Or message mo sa kanyang Facebook Messenger. Ayun, pa-sell mo lang dito pag weekend, Sabado, Sunday. Screenshot nyo lang yung ibon na mga Opo, screenshot nyo lang yung gusto nyong bilhin sa inyo kay Boss MJ. may tawad ba yun? Oh, may tawad pa. Maraming salamat. Thank you. Okay, so mag-update tayo kay Boss Elias. Wala si Boss Lito. Absent Boss Lito. Hello sir, good morning. Ay, nakita nyo man yan, ang daming ibon yan, hanggang dulo yan. Ayun, kaya kapag pumunta kayo dito sa pwesto nila Boss Elias ay makakapili po kayo dahil nga napakadami yung nakitang ibon na mga ganda. Okay, start na tayo. Good morning po Boss Elias. Good morning mga boss. Ayan. Mainit na umaga. Sobrang init. Ayan na. Umpisa natin dito sa ito medyo mukhang simple lang pero ito split yellow face back to back. O, split sa yellow face po ito ha. New wing opa possible cap pero lamang na lamang sa kapian. Opo. Sure split yellow face. O, sure split yellow face, mga green opa. Green fisher. Sa green fisher. Split yellow face din. Ano lang tayo dito mga boss? 5,000 lang. 5K, Project Yellow Face Opa. 5K lang yan. O, 5K lang mga ka-birdie ha. O, split na yellow face. Equal na agad. O, visual na. Yellow face. Yellow face. Sure split opa. Possible ino. Saka pastel. Yellow face. Possible ino rin. O, pastel yellow face, possible ino. Possible. Ito breed na to. Uy, matured na. 15K negotiable din. O, 15K negotiable. Possible ino rin po itong green ha. Bigyan nyo lang tawad nyo. Baka sakaling magtagpo. Yan. O, tawad-tawad lang mga ka-birdie eh. Ito hindi naman magkaparis ko. Isama ko lang. Ang ganda nito ah. Bio Parblo, Opa Dan Palo, Hen. Bio Parblo, Opa Dan Palo. 10 months old. Ayan, basal. Basal pa, pero matured na yan. Ano lang yan. 3K ang asking natin dyan. Bahala kayong tumawad. O, 3K po yan ha. Napakaganda niyan. Ang ganda nyo no. O, Yung kasama niyan, Lutino, Opa. Lutino Opa line. Lamang masakap yan. Lamang sakap. Yan. Yeah, Lutino Opa, 1.5 lang mga ka-birdie ha. Makakabili ka na ng Lutino Opa sa 1.5 mo. O, Ito meron tayong palit. Hindi tayo mga boss.
Meron tayo dito proven pair. O, proven pair mga ka-birdie. Green Opa pale faded, split palette, tsaka Uy. Opa palette hen. Opa pallid hen tsaka green. Opa pale faded na. Split pallid. Split palette. Uy. Ganda oh. Nagpa-project ng ganito. Kailangan yan. Proven pair na yan. Proven pair na pala mga ka-birdie. Ano na lang yan, ewan ko kung magkano yan, pero 3K ko na lang pipresyohan yan. Dito sa atin sa Tenja, dito tama na yan. O, 3K pair. Proven pa. Wala yung pinsan ko, yung gano'n. Ito, lumabas na DNA nito. Yellow face, opaline, DNA cup, split dan palo. O, yellow face o pala hindi na split sa Dan. Split dan palo yan, 4 months ang edad. 4 months old. Tapos may kasama yan na green opa, possible yellow face, possible dan. Previous na lang yan, 15K lang yan. Uy, freebies na daw yung green opa. Possible Dan pa. Yan, 15K lang. 15K. Libre na yung green opa dyan. Grabe oh. Ito naman, Lutino opaline, DNA cup, possible yellow face. Lutino opa, Jenny Kak, possible yellow face. Possible yellow face, may kapatid na visual yan. Oy, may kapatid na visual na yellow face. Opa, YF. Kaya pala dalawa yung leg band. Dala-dalawa leg band, matindi to. Yan, 5K tayo dyan mga boss. Oh, 5K mga ka-birdie, ganda para ng buntot to. Table yan. Grabe, oh. Paano isa na Bloody Mary. Yan. Ganda yan. Ito ang lalaki dito, itong Ito yellow po. goose opaline, possible yellow face, sure split ino. Oy, sure split in na na yellow ball. Tapos ito naman, Possible yellow face. Lutino opaline, possible yellow face. Lutino opa, possible yellow face na hen. Banded na yan. Oh, nagbaband na po sila mga ka-birdie ah. Yan mga boss, ano na tayo dyan? 6K. Oh, 6K po ito, dalawa na ah. Split na to. Pareho no. Yellow bull opaline, possible yellow face, possible ino. Tapos ang kapalit niya, yung green opa, split yellow face, possible ino. Split yellow face, possible ino yung green opa line, tsaka yellow ball na opa. Na-split ano po yun, yellow ball opa? Ito, yellow bulls opaline, possible yellow face. Ah, possible. ino. Possible yellow face, possible ino. 5K lang tayo dyan. O, 5K, dalawa na po yan. Ayan. Ito pong isa. Ito po. Yan, kung aabutan niya mga boss, previous lang dito yan. Ah, previous lang pala yan dyan. Pag binili nyo to mga ka-birdie ah. Lang yan, Dicino. Desino, previous. Oh. So, may hilig pa rin sa aqua. Aqua naman tayo mga boss. Oy, aqua na pula mata oh. Dito tayo sa matured. Yan. Ito, Aqua B1 opaline. Aqua B1 opa. Split dan palo. Split sa Dan. Kak. Tapos ang po yan. kapalit niya naman, Aqua dan palo, non-opa. Aqua Dan follow. Non-opa naman. Oh, hindi po siya na opa line ha. 10K tayo dyan mga bossing. O, 10K pair. Tapos dito tayo sa kabila, Uy, ang ganda nito ah. B2. Aqua B2. Opaline tong Aqua B2. Ah, split opa lang. Aqua B2. Split opa. Non-opaline. Aqua B2, ino. Na ino. Tapos yung ito naman ang babae, Aqua B1. Aqua B1. Na pastel. Pastel. Opa line. Ano lang yan? Yung Aqua B2 natin, 6K. 6K yung B2 ino ah. Ito kasing Aqua B1 natin, possible dan yan. Hen, 3K naman yan. B1 na possible Dan. 3K po yan mga ka-birdie ah. Ayan ah. Pastel opa line. Ito po. Ang gender nito, possible. Ayan, lamang sa inyo yan. Possible hen. Sure, split, yellow face. Split ino. Possible ino. Possible ino. Sure, split. Oh, ano yan ah, Sure split sa yellow face po ito mga ka-birdie ah. Ayan no. Possible ino mga ka-birdie ah. Ano lang tayo dyan? 3K lang. O 3K lang pero ganda nung karga niyan. Sure split sa yellow Namang face. kabila natin, pastel opa, sure split opa line, Green pastel opa. ino, Sure split opa line. Post ino. opa yellow face, possible ino. Pastel yellow face, possible ino. Ganda ng ulo ah. Ganda ng ulo.
Dito, 15K tayo dito mga bossing. O, 15K po rito. Ito naka-DNA itong pareho. O, may DNA na yan, kaya sure na ang gender mga kabardia. 15K pair. May konting kurot pa yun. O, may konting kurot daw ang 15K. Kayo na bahala kumurot. Ito na mga to, mga boss. Ano to, tested to. Talaga may mga lumalabas ng yellow face o paino. Uy, naglalabas yan ng yellow face o paino. Tested na. Yung bloodline po nila mga kabardia. Kailangan nyo ng Wild type, wild type green perso. perso. Ang dami oh. Ito ng mga edad dito, mga nasa 6 months na yan, mga going 6 months. Halos wala na mga pula sa dibdib. Oh, going 6 months. Kontakin nyo lang si Mamboy. Hindi, kontakin nyo rin si Boss Danok. Sa akin text nyo. Magkano po pair? 1.6 ang fail. 1.6 pair po, apat na piraso ay apat na pair po ang available ah. Solid yan. Talaga. Dami yan. May mga materyales si Mamboy ng mga green perso wild type. Oh, malilinis na yan ha. Kung wala na yung mga pula sa leeg. Napakaganda na ng mga to. Ayan ha, 1.6 lang yan. Mga Lutino Opa, mga bossing. Lutino Opa line. Mga tigpo 4,000 na Lutino Opa, mapupula pati mga buntot. O 4K. Ay, grabe yung buntot nito ah. Ang pula niya no. 4K pair, mga ganda. Makikinis, mapupula. Ang dami. Ang dami. Oh? O ayan o. Ayan pa. Message nyo lang si Boss Danok. Ibabato ni Boss Danok yung message niya sa may-ari ng ibon. Ayan po. Si Mamboy, si Lupito Salonga, ayan. Text lang po kayo sa number po ni Boss Elias. 0932-426-9081. Bukod doon sa mga pinakita natin sa vlog, marami tayong mga nandito, mga pangmasa, mga boss. Pasya lang kayo dito sa Malabon Pet Market. Sabado at Linggo, 7 to 12 ng tanghali. Dito kami. Ayun, pasyalan niyo po sila. Sabado, Sunday po mga kabardi ah. Mas maganda para mas makita niyo yung mga magandang ibon. Makapili kayo personal na maraming magandang ibon dito. Bukod sa amin sa ibang seller, ang dami rin. Hindi kayo masisiro. Pag talagang pambili kayo ng ibon, napakaraming ibon dito sa Malabon. Ayan. Thank you mga Maraming salamat po Boss Elias. Salamat. Thank you. O ayan, tingnan nyo naman yung mga gandang ibon dito. Ayan no. Ito maganda rin itong Farbio. Oh. Ang dami nyo makita mga ganda rito mga kaperdi ha. Ha? Diba? Oh. Ito po oh. Ito 1.6 lang to. Mura na yan. Ito po oh. Grabe yung mga buntot nito. Mapupula yung mga buntot. Oh, ayan ah. Oh, albino. Meron din albino rito oh. O, dami niyong pagpipilian dito. Kaya mas maganda po yung pumasyal po kayo sa pwesto nila Boss Elias. Sabado Sunday po yan mga kaberdi. Oh, maganda oh.